enhanced vesicular breath sound. لا ما اسمه enhanced vesicular breath sound. شنو diminished vesicular diminished زين على الثاني. اي صحيح. vesicular يصير جوا. صدر من جوا vesicular. جوا يمنى ويسرى. يلا بعد هذا الانهانسد نفس المكان. شو هذا discontinuous breath sound. هذا coarse breath sound. بابا شوف اللي فوق لا اللي فوق يمنى ويسرى من ورا. شوف الصدر. ايه صحيح. هذا pulmonary consolidation. زين حلو. disconnected cause pulmonary intrapulmonary consolidation. جربته؟ اي شوف من قدام الصدر بعد هذا pulmonary sound. هذا amphoric breath sound. amphoric infrags يا رجل. compressive atelectasis. زين abnormal bronchiovascular breath sound.
حلو. برونكيوفاسكولار بريث شنو هذا؟ 15 كورس ريلز شنو؟ ما أدري شنو هذا. ذاك كورس كان ما شنو. شوفوا من قدام والله. صفا anterior superior chest medium wales. شوفها نفس المكان والله. نفس المكان. زين. fine wales. Next one, Velcro rails. نفس الكريبيتيشن ماكو فرق. يلا عفوا من ورا. زين. هاي. هذا الكريبيتس. كريبيتس والله شوفه. حلو. Это все звуки, да? Часть нет, просто часть بعد هواي بس خلينا نشوف اياها نعرفها. سيبلانت برونكي لارنجيلز. هذا خلينا نشوفها لارنجيل. شوف بالركبة روح على الركبة والله من قدام. لا انت مو على هاي النقاط حطهم يلا اشتغل. شوف من قدام هنا. بدل النقاط حطهم. حطنا. لكن هو اللارنجيال فوق. هنا. منا. حلو. وش حال؟ بيدياتريك ويزنج. تعال بيدياتريك ويزنج هذا هي لنا. بيدياتريك ويزنج وين يصير هذا؟ جوا. Если вы хотите соответствие, они не соответствуют многие тому, что там написано. Вы не рассчитываете на то, что там правильно. Может быть неправильно? Может. Да? حلو. مو شرط تكون صحيحة. Вы نعرف. вы не думаете. حلو صح. يا ولد اديله. Это кряхтящее дыхание. Normal vocal resonance. Normal vocal resonance. Это бывает и не при заболевании органов дыхания. Когда общая интоксикация, инфекция какая-то. У него в легких на вибрации ставили. Это норма. Нормально? Вот там написано нормально? Да. Нет. Normal vocal resonance. Бронкофоник. Совпадает, нужно смотреть и еще тоньше.
اقرأ عليه Вы برونكوس лучше, если برونكوفوني. хотите где-то найти видео, есть куча видео в интернете, и на ютубе тоже, на более таких продвинутых манекенах, соответствие звуков и вообще есть برونكوفون аудиозаписи. هذا صحيح هذا برونكوفون. Настоящий дентист. Да, клиника, и настоящие записи есть. Есть фонендоскопы такие навороченные, они с микрофоном и имеют возможность записывать. Victor Поэтому здесь это все Игофони. Игофони. Игофوني. يلا مصطفى خلاص يعني ثلاثة بقى نصبر. اصبر بقى بس هذين الاثنين. Whispered pleural. I think that's enough for This today. the last one. Нет, Pleural нет, fraction мы roof. пробовали тоже, у нас его не было этого звука. Да? Все тогда. Спасибо. يلا.